Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo Bergaru B14 HMR. Španski proizvođač oružja Bergara na tržištu se pojavio 1969. godine, a počeo je proizvodnjom replika musketa. Ova fabrika je poznata u svetu kao kvalitetan proizvođač puščanih cevi, a nedavno su počeli sa proizvodnjom pušaka. Za veoma kratko vreme stekli su veoma dobru reputaciju, odnosno njihovi proizvodi su postali izbor mnogih lovaca i sportskih strelaca širom sveta, a cenjeni su i na najzahtevnijem tržištu, kao što se tiče vatrenog oružja naravno, a to su Sjedinjene Američke Države. Danas vam predstavljamo Bergaru B14 HMR. HMR skraćenica za Hunting Match Rifle u kalibru 308 Winchester. Mnogo toga je odveo od konkurencije na tržištu, posebno cena, ali i o njenim karakteristikama i o tome šta je sve krasi nešto kasnije. Bergaru HMR smo dobili na test od prijatelja našeg kanala, prodavnice Balkan Hunter iz Beograda, čiju adresu, broj telefona i web sajt možete vidjeti upravo na ekranu. Balkan Hunter je generalni distributer Bergarinih proizvoda za Srbiju, u čijoj ponudi možete naći kompletan asortiman ovog španskog proizvođača oružja. Hajmo mi da probamo ovu HMR Bergaru i da vidimo zbog čega je baš HMR najprodavaniji Bergarin proizvod na svetu. Prvo preciznost ove Bergare HMR, na 100 metara smo. Za test koristimo 308 Winchester RVS Target Elite zrno od 10 grama. 5 komada, pa da vidimo kakvu će grupaciju napraviti. Za gađanje koristimo optiku CAPS, uvećanja 2,5 do 10 puta 50. Ovo je optika sa taktičkom končanicom i balistikom za 223 Remingtona, ali dobro, nije nikakav problem. Može se koristiti i na 308 Winchester. Da vidimo da li će opravdati reputaciju preciznosti ova Bergara.
Ajmo da vidimo. Mislim šta reći. Sami vidite. Ovaj ovde je neki faktor uticao na to, verovatno možda i vetar, danas je vetrovi dan, vidite kako se mrda meta od blagog dodira. Šta ćemo, takav je dan. Ali ovi ovde, 1, 2, 3, 4, ova ovde grupica od 4 komada je od centra do centra najdaljeg pogotka 13 mm. Znači 1,3 cm ili 13 mm od najdaljeg do najdaljeg. Zajedno sa ovom dole je nešto malo više od 2 cm, 22 mm. U svakom slučaju sa tom greškicom, to je sa uticajem verovatno vetra. Ova ovde grupa je 12 mm. Fabrika kaže da je ova bergara iz fabrike što smo dobili metu sa pogocima. Pogoti su 15 mm na 100 yardi, znači 15 mm na 91 metar. Mi smo gađali na 100 metra i dobili smo pogotke ovu ovde grupicu od 12 mm. Znači bolji su rezultati nego iz fabrike. Ovo je definitivno najpreciznija puška koju smo do sada imali na našem kanalu. Ova Bergara HMR. Evo, šta reći. Ajmo dalje. Pošto ste vidjeli koliko je precizna ova Bergara, stavili smo na 100 metara prazne patrone od 12-ice, pa da vidimo da li može da se pogodi nešto. Izgleda da može. Vidim tačno metak kroz patronu, ali nije pao. Kako precizna puškica. I imamo onaj težak cilj, to je ona postavljena horizontalno patrona. Ne znam da li sam nju pogodio. Ajmo sada stavimo jedan PPU, mada nije upucana na PPU metak. Možda i jesam, ne mogu da vidimo dalje kroz optički nišan. PPU nije upucana na PPU, u svakom slučaju pogodili smo 2 patrona, možda ne treći. Ajmo vidimo za svaki slučaj. Ovaj ga i nema, ovaj što je stajao ovako, evo gdje je pogodak, i ovaj prošlo izgleda negdje iznad, u svakom slučaju, nebitno, i više nego precizna puška. Dužina ove Bergare B14 HMR je 1013 mm. Dužina same cevi je 609 mm sa 6 žljebova i korakom uvijanja 1:10. Težina je 4,1 kg bez optičkog nišana. Šta je u stvari korak uvijanja? Ovdje je vrlo bitno kod ovih pušaka koje su namijenjene za neka precizna gađanja reći šta je korak uvijanja. Šta znači u stvari to 1:10? 1:10 znači da ovo zrno 308 Winchester iz ove Bergare jednu rotaciju oko svoje ose, jer žljebovi služe da se metak rotira, jednu rotaciju oko svoje ose napravi u 10 inča. Tako da je, na primjer, da je ova cev dužine 20 inča, na primjer, taj metak bi napravio sa tim korakom uvijanja 2 rotacije oko svoje ose pre nego što bi napustio cev. Ovdje, pošto je ova cev malo duža, ovo je 23 inča, čini mi se, pošto znam mera u milimetrima je 609 mm, napravi malo više od 2 rotacije. Ovakva Bergara se proizvodi u kalibrima 22-250 Remington, 6,5 Creedmoor, 308 Winchester kakva je i ova i 300 Winchester Magnum. Ovakva 308 Winchester dolazi i sa kraćom cevi, sa cevi od 20 inča. Prvo što mogu da kažem kada pogledam ovu Bergaru, meni je ovo prelepa puška. Sa cijelim ovim dizajnom kundaka i teksturom, to je načinom na koji je kundak ofarban, meni ova puška prelepo izgleda.
Ajmo da krenemo od početka, ajmo da krenemo od cevi. Kao što možemo vidimo, cev je teška, meč cev, odnosno bull barrel, kako se kaže, cev, koja je rađena metodom button rifling. Ne znam kako to prevedem na srpski, ukoliko želite znate šta je button rifling, slobodno izgooglajte. Na samoj cevi imamo ovde na vrhu cevi navoj za šrafljenje, znači naravno preko navoja imamo ovaj štitnik. Taj navoj služi za šrafljenje kompenzatora trzaja, iako ova puška, kao što ste mogli da vidite prilikom pucanja, i nema neki trzaj. Opet, ukoliko želite to da minimizirate maksimalno, možete staviti neki kompenzator trzaja. U zemljama gde je to liberalno, naravno, možete staviti i prigušivač pucnja. Na samoj pušci, puška dolazi naravno bez optičkog nišana i bez pikantini šine za montažu, već dolazi samo sa ovim rupama gde možete sami posle nakon toga, naravno nakon kubine puške, montirati. Zatvarač je uprošćeni Mauser, odnosno push feed sistem zatvarača, koji neverovatno lepo radi. Vidite ovo. Nikakva silina nije potrebna. Gledajte. Apsolutno nikakva silina. Ukoliko ne želite da okidate na prazno, stavite ovde na prvi zub, pritisnete i samo spustite zatvarač. Kočnica je ovde, sa strane. Ovaj polož je ukočeno, čim možete da vidite ovde crvenu tačku. Čim se prekrije crvena tačka, može da se okine. Ovde, na samoj udarnoj igli, imate indikator napetosti udarne igle. Čim vidite crveno, znači da je igla napeta. Kada se opali, ta igla naravno povlači se unutra i više ne vidite to crveno. Okvir kod ove Bergare hvata 5 komada i ispušta se uz pomoć ovog utvrđivača okvira koji je ovde u obliku lopatice. Samo je dovoljno pritisnuti prstom i okvir sam ispada. Ukoliko imate više komada, ona dolazi sa jednim okvirom u pakovanju. Ukoliko imate više komada, možete da, naravno, imate još nekoliko, pucate, završite se sa pucanjem, tap, izbacite, ubacite novi i krećete dalje sa pucanjem, bez nikakvih problema. Ono što odlikuje ovu Bergaru unutar same ovo je slobodno plivajuća cev. Kao što možete da vidite. Apsolutno papir dolazi do kraja do ovde gde i treba da dođe. Ono što je vrlo zanimljivo kod ove Bergare, Bergara ova ima šasiju u sebi. Ta šasija koju možete vidjeti sad upravo na ekranu, aluminijumska šasija, ta šasija je uklopljena, odnosno utopljena je u ovaj kundak i ovaj kundak bukvalno na nijednom mestu ne dodiruje cev, odnosno samo ovaj sklop sanduka i svega toga, sve to šrafljeno na tu aluminijumsku šasiju koja, kažem opet, ona je utopljena u ovaj kundak. Veoma zanimljivo rešenje koje doprinosi izuzetnoj preciznosti. Jedna od stvari koja doprinosi izuzetnoj preciznosti ove puške, sami ste vidjeli. Ta preciznost ove Bergare se može vidjeti i u pakovanju. Evo, čisto vidite kako dolazi u pakovanju iz fabrike, u ovoj ovde kutiji. I naravno, unutra imate raznu dokumentaciju, ali ono što je vrlo zanimljivo, imate test preciznosti fabričke, grupa od 3 pogodaka sa municijom Gecko 170 graina na 100 yardi, znači na 91 metar, imamo grupu od 15 mm. Mi, kao što ste već videli, danas smo gađali sa 100 metara, znači ne sa 91, već sa 100 metara smo gađali, municijom RVS Target Elite. Imali smo manju grupaciju, 12 mm, ukoliko dobro, ajde računat ćemo i one što se pomerio zbog mrdanja mete, zbog vetra, sa tim je bilo negde oko 20 i nešto milimetara u svakom slučaju na 100 metara. Međutim, bez tog mrdanja mete uspeli smo da napravimo i bolju preciznost nego što je fabrički deklarisana. Tako da ova puška je izuzetno precizna. Ubedljivo do sada najpreciznija puška koju smo imali ovde kod nas na kanalu.
Na ovoj Bergari smo također od prodavnice Balkan Hunter dobili, kako bi koristili naravno ovu pušku, dobili smo ovaj optički Nissan Caps, nemački optički Nissan Caps. U pitanju je uvećanja 2,5 do 10 puta 50. I optički Nissan nije baš namenjen za ovu pušku, odnosno kalibar 38 mm za precizna gađanja. Ovo je optički Nissan sa taktičkom končanicom i balistikom, pošto ovo su otvoreni tureti, sa balistikom za 223 Remington, ali u svakom slučaju možete koristiti na 308, ništa ne smeta, ali nije baš za neko dalekometno gađanje. Opet kažem i sa ovim optičkim nišanom i takvom končanicom uspjeli smo napravimo onako lepu grupu. Kao što možete vidite, ručica zatvarača je također veoma zanimljiva, znači nije klasična ona kugla, već imamo ovo proširenje u obliku kupa, imamo ovdje teksturu. Tipa ako gađate brzo, da ne može ta ručica zatvarača da vam isklizne iz ruke. Znači, gađate, mnogo poboljšavaju, to jest imate mnogo lepu teksturu ovdje. Ova ručica, to jest ove ručice zatvarača može da se zameni nekom drugom ukoliko to želite, ali apsolutno nema potrebe. Odlično funkcioniše i ona i veoma lepo puška izgleda ovako sa njom. Što tiče i okidanja kod ove Bergare, okidanje je nevjerovatno dobro. Kasnije ćemo da izmerimo kolika je silina okidanja. Okidač je podešavajući, znači može verovatno još finije okidanje da bude, ali po meni nije ni potrebno. Znači imate samo povećanje siline zatezanja, znači i klik. Izmerit ćemo koliko je to, ali nevjerovatno dobar okidač za neka precizna gađanja. Na samom kundaku, ovdje nazad, imate podešavajuću obrazinu, koju možete naravno i da skinete, ali zašto bi? Znači, podešavajuću obrazinu, u zavisnosti kakvu montažu i kakav optički nišan stavite, kako vam je zgodno da gađate. Naravno, i ovi ovdje distanceri mogu da se skinu, ima ih 1, 2, 3, u zavisnosti koliko mi je dugačka ruka, kako vam odgovara. Meni sa ova 3 distancera je sasvim dovoljno za gađanje. Ja sam neke malo prosječne visine otprilike, međutim ukoliko ste veći ili manji možete dodati ili oduzeti ove distancere, kako god. Ono što je isto, što zaboravio da napomenem, ovdje imate na ovom polupištoljskom rukohvatu ovako, pa mogu kažemo i da je pištoljski rukohvat, veoma je zgodan. Imate ovu teksturu protiv klizanja i tu, a imate i ovdje. Ipak ova puška samo ime kaže HMR, Hunting Match Rifle, znači može se koristiti i u lovu i za neka takmičenja. Tako da ukoliko gađate i u lovu, imate ovu teksturu ovdje da vam puška ne beži iz ruke. Također, ove nožice smo ovdje namontirali i ove nožice, to je ovaj bipod smo dobili od prodavnice Balkan Hunter. I ova puška ima kundak tako da je prijateljski nastrojena i prema levorukim i prema desnorukim strelcima. Kao što možete da vidite, nema nigde neke istaknute obrazine, vrlo jednostavno mogu da je koriste i levoruki i desnoruki strelci. Sada ćemo da izmerimo kolike je silina okidanja kod ovog Bergarinog okidača na ovom HMR-u. Nevjerovatno je lepo okidač, ali ima koliko je potrebno sile za okidanje. Oko 450 grama. I kao što sam već rekao, okidač je podešavajući, možete to da podesite da bude još manje. Što tiče samog održavanja kod ove puške, ova puška sa obratnočetnim zatvaračom, Mauser sistema, duše uprošćeni Mauser. Jednostavno povučete do kraja do zaustavljača, pritisnete dugme zaustavljača, izvučete zatvarač napolje i sada jednostavno očistite cev, očistite ovdje sve, podmažete, zatvarač ne morate da rastavljate, tako da i njega samo podmažete ovdje gdje sve klizi. Kada vraćate nazad, ono što je bitno pomenuti, kao što možete vidjeti, to je zatvarač koji bravi sa ova dva brega i naravno izbacivačem koji se nalazi u samom zatvaraču, push switch sistem. Kada vraćamo, pritisnemo ponovo zaustavljač, vratimo nazad, na prvi zub, povučemo okidač i samo spustimo na dole i sve je ponovo spremno za dalju upotrebu ili odlaganje.
Evo, nakon nekoliko dana druženja sa ovom Bergarom B14 HMR, ne želim da zvučim pristrasno, ali ja sam se zaljubio u ovu pušku. Meni se ova puška toliko dopada da, evo, ja se nadam da ćemo u najskorije vreme i ovde kod nas u Knjaževstvu na strelištu kupiti jedan primjerak za sebe, zato što mi se toliko dopala ova puška. Zbog čega mi se ona dopala? Iz mnogo razloga. Zato što funkcioniše odlično, zato što je previše precizna, zato što prelepo izgleda, ima odličan okidač, a pre svega, to je onaj osjećaj prilikom pucanja kada zalegnete, rasklopite ove nožice, stavite, podesite obrazinu, stavite u rame, navalite glavu, povučete okidač i kada dođe do trzaja, koji je izuzetno prijatan, kao što ste mogli da vidite na pucanju, jednostavno možete dnevno da ispalite, kada je fizički bilo moguće, i 10.000 metaka iz ove Bergare, ništa, ne biste osjećali nikakav umor, nikakav bol u ramenu, ništa. Jednostavno, zbog toga sam se zaljubio, zato što je neverovatno napravljena mašina koja košta mnogo manje nego njene konkurencije na tržištu. Puška koja je ovoliko precizno i ovako dobro napravljena, koja nije naravno Bergara, nego njena konkurencija, cene se kreću pod 2, 3, 4.000 eura. Ova Bergara B14 HMR Hunting Match Rifle košta 159.000 dinara. Znači, negdje oko 1.300 eura, ako sam u pravu, možda čak i manje. Što je neverovatna cena za ovo šta dobijete. Ovo je jednostavno najpreciznija i najbolja puška do sada, slobodno tako mogu da kažem, čista srca koju smo probali ovde kod nas na kanalu. Naravno, puška obrnutošlepnog sistema, odnosno kako se po naški kaže, karabin. Ovu pušku po toj ceni možete nabaviti u prodavnici Balkan Hunter u Beogradu, kod prijatelja našeg kanala, čije brojeve telefona, adresu i web adresu i adresu možete naći upravo, to jest vidjeti upravo na ekranu. Moja iskrena i topla preporuka za ovu neverovatnu pušku. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko volite da gledate naše videe, možete nas podržiti novčano preko PayPal i Patreona. Linkovi do PayPal i Patreon strane su u opisu ovog videa. Također, ukoliko volite da gledate naš kanal, prijavite se klikom ovdje i nemojte da propustite ni jedan naredni video. A također, pratite nas preko Facebooka, Instagrama i Twittera i podelite ovaj video na svim društvenim mrežama. A mi se vidimo sljedeći put.